আসন্ন কালবৈশাখী ও সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতি জোরদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই চলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। বিষয়টিকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এর প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন লাইন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রস্তুতির সার্বিক মূল্যায়ন ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণই ছিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। आज डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इस डिज़ास्टर ईयर की फर्स्ट मीटिंग थी और इस मीटिंग में सभी प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान दिया गया है। इस मीटिंग में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्म फोर्सेस एवं डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग थे और इस मीटिंग में हमने प्रिपेयर्डनेस खासकर जो काल बैसाखी और डिज़ास्टर और लाइटनिंग से होने वाले डैमेजेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए, डिपार्टमेंट की किस तरीके से प्रिपरेशन है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो रेडी है कि नहीं, और साथ ही साथ हमारे रिलीफ सेंटर्स किस तरीके से রেডিনেস হ্যাঁ উনকি ইস পে। দুর্যোগের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও কার্যকর উদ্ধার তৎপরতা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক দপ্তরকে পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জাম ও ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা, প্রশিক্ষিত কর্মী প্রস্তুত রাখা এবং অস্থায়ী ত্রাণ শিবির নির্ধারণের বিষয়ে এদিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন জেলা শাসক। এছাড়াও বৈঠকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রস্তুত রাখা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সরবরাহ বজায় রাখা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় এবং প্রয়োজনে দ্রুত পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তারিত। সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা, গাছপালা উপড়ে পড়া বা অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির মতো পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ করা হয় এদিনের বৈঠকে। और डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने लाइन में माने कि जो भी इनके फील्ड ऑफिस हैं उनको भी कंसीडर अवेयर करा लें, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर लें। अगर उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंटिन्यू करें या उनमें नए टेंडर करें ताकि ज़रूरत के टाइम पे जो सहायता है वो इमीडिएटली हो सके। साथ ही साथ अपना ट्रेनिंग कैलेंडर भी बना लें ताकि हम ट्रेनिंग जो भी इनके नोडल ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे पाएँ। साथ ही साथ जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। रूटीनली उनसे अब रेगुलर इंटरवल्स पे रिपोर्ट भी ली जाएगी ताकि हम नेक्स्ट आने वाले 8-10 महीनों के लिए, 7-8 महीने जो भी हमारे डिफ़िकल्ट महीने इनके लिए हम लोग रेडीनेस रहें। डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छा अप्रोच था। कई डिपार्टमेंट के हेड आए हुए थे, उन्होंने अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स, वो सारे प्लान्स जो भी उनके डिजास्टर रिलेटेड हैं वो फॉलो करेंगे। সম্ভাব্য যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনগুলিকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেবার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় দক্ষতার সঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।